बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DTV न्यूज़ के प्रोग्राम तबादला ख्याल से मैं हूँ राजा उस्मान ताहिर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या हुआ, आज़ाद कश्मीर के हवाले से क्या गुफ्तगू हुई, और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में अपने गुज़श्ता एक प्रोग्राम में आपको बताया था कि आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 3 सालों में 33 हल्कों के लिए जो सड़कें हैं उनके लिए जो बजट मुख्तस किया गया था उसकी तफसील से हमने आपको आगाह किया था कि तमाम 33 हल्कों में कितना बजट रखा गया था। कम बेश तमाम हल्कों के लिए 2 अरब, सवा 2 अरब, 1.5 अरब और इससे ज़ायद का बजट जो है वो मुख्तस किया गया था। और आज हम बताएंगे कि इन तमाम 33 हल्कों में अब तक कितने किलोमीटर जो सड़कें वो बन चुकी हैं और इनके ऊपर कितने अखराजात आ चुके हैं। इसकी तफसील से हम आपको आगाह करेंगे और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लियामानी पार्टी यानी हुकूमती पार्टी जो है, हुकूमती ग्रुप, उनका एक इजलास हुआ था सदर हाउस में, ऐवान सदर में। उसकी तफसील से भी आपको आगाह करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताते चलें कि जो आसिफ अली ज़रदारी साहब की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर का जो इजलास हुआ उसकी क्या कहानी है। उसमें आपको बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया था कि 29 जो अरकान हैं उनकी हमायत जो है वो हुकूमत को हासिल है, लेकिन जो अददी ताकत 27 है, 27 अरकान भी उस इजलास में शरीक नहीं हो सके, यानी 27 से भी कम अरकान जो उस इजलास में शरीक हुए। जो आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामानी पार्टी का इजलास जो हुआ था ऐवान सदर इस्लामाबाद में। अब बाज़ार ये लग रहा है कि हुकूमत जिस तरह मांगे दांगे की हुकूमत है, जोड़ तोड़ करके जो बनाई गई थी, जिसमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद मरहूम ग्रुप ने भी वोट दिया था फैसल राठौर साहब को, और इसके साथ साथ जो माजिद मेंबरान असम्बली हैं उनकी जानिब से वोट दिया गया था, और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की जानिब से भी वोट दिया गया था। लेकिन अब जिस तरह ग्रुप बंदी होती जा रही है उसमें लग ये रहा है कि अब जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद मरहूम का जो ग्रुप है, जिसको यासर सुल्तान साहब लीड करें, उनके साहबजादे, उन्होंने भी अपने एक इजलास में ये मुतालबा रखा है कि जो सदर का हक़ है आज़ाद कश्मीर में, नए सदर का जो हक़ है वो उनका होना चाहिए और उनके ग्रुप से किसी को सदर बनाया जाए। अब उन्होंने इस मशरूत अपने शराइत के साथ इस इजलास में शिरकत तो की, लेकिन फिर भी तमाम अरकान जो हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप के वो इसमें शरीक नहीं हुए। इसके साथ साथ माजिद खान साहब वो भी इस इजलास में शरीक नहीं हो सके, और जो महाजिर मेंबरान असम्बली हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो भी इस इजलास में शरीक नहीं हुई। तो इस तरह बज़ाहिर हुकूमत के लिए ये ख़तरे की घंटी है कि हुकूमत को 27 अरकान की हमायत हासिल होनी चाहिए अपनी हुकूमत बरकरार रखने के लिए, लेकिन इस इजलास में 27 अरकान असम्बली जो है आज़ाद कश्मीर रुकने कानून असम्बली के जो अरकान हैं वो भी यानी जो पीपल्स पार्टीज़ की हमायत याफ्ता हैं वो शरीक नहीं हुए। तो इसलिए हुकूमत को अपने रवैये और अपने जो मामलात हैं उनके ऊपर थोड़ा सा रिव्यू करने की ज़रूरत है, और जो नाराज़ लोग हैं उनको मनाने की भी ज़रूरत है। इसके साथ साथ नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ एक इजलास हुआ है, मुलाकात हुई थी सदर आसिफ ज़रदारी और जो वज़ीर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, उनकी मुलाकात हुई, जिसमें तबादला ख्याल किया गया कि आज़ाद कश्मीर के नए सदर के हवाले से कौन सा मौजू उम्मीदवार हो सकता है। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर की जानिब से एक समरी इरसाल की गई थी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, जो चेयरमैन कश्मीर कौंसल भी हैं। बतौर चेयरमैन कश्मीर कौंसल आइनी तौर पे वो आज़ाद कश्मीर में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की मंजूरी देते हैं। तो उस हवाले से भी सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब से मशावरत की गई कि नया सदर कौन, जो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कौन होना चाहिए। अभी तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है वो एक सवालिया निशान बनती जा रही है, और आज़ाद कश्मीर में ये जो फरवरी का महीना भी आधा हो चुका है, और जुलाई में आज़ाद कश्मीर में नए इंतखाबात होने हैं, और इस असम्बली की जो मुद्दत है वो 25 जुलाई को पूरी हो जाएगी। तो अब इंतहाई कम वक्त जो है वो रह गया है, और इस तमाम अरसे में आज़ाद कश्मीर में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती अब तक नहीं हो सकी है, जबकि एक सीनियर मेंबर जिनको तैनात किया गया था उनकी जो तकर्री है वो भी चैलेंज की जा चुकी है। तो अब सबसे बड़ा सवालिया निशान ये उठता जा रहा है कि क्या आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबात हैं, जुलाई में जो इंतखाबात होने हैं, क्या वो मुकर्रर वक्त पे होंगे या इससे आगे जा सकता वक्त, क्योंकि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की तो कोशिश है कि वो वक्त से पहले इंतखाबात करवाए, लेकिन जो बज़ाहिर सूरत हाल नज़र आ रही है नाज़रीन, वो लग नहीं रहा है कि आज़ाद कश्मीर में बर वक्त इंतखाबात हो सकें। तो चलिए अगली खबर पे बात करते हैं। इसकी तफसील जो है वो हम आपको उससे आगाह करते हैं कि हमने अपने गुज़श्ता एक व्लॉग में आपको बताया था कि आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 3 सालों में 33 हल्कों के लिए जो बजट मुख्तस किया गया था उसकी तफसील क्या तफसील है, कितना बजट था,
اور جس طرح اس ولاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کم از کم ہر حلقے کے لیے 1.5 سے 2 ارب روپے 2.25 ارب روپے تک کا بجٹ جو ہے وہ تمام حلقوں کے لیے رکھا گیا تھا، صرف سڑکوں کی تعمیر اور ترقیاتی بجٹ جس کو کہا جاتا ہے. اور اس میں سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی تفصیل جیسے ہی مزید تفصیل اس کی آئے گی کہ ان تمام حلقہ جات میں کتنی کلومیٹر سڑکیں اب تک بن چکی ہیں اور ان کے اوپر کتنے اخراجات ہوئے ہیں، اس کی تفصیل سے ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں. تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں LA-15 وسطی باغ کا علاقہ ہے، حلقہ ہے جو سردار ضیاء القمر صاحب کا حلقہ ہے. یہاں سے 2021 کے الیکشن میں سردار تنویر الیاس صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے وہ کامیاب ہوئے تھے، اور ان کی نااہلی کے بعد پھر سردار ضیاء القمر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جن کا تعلق ہے وہ یہاں سے کامیاب ہوئے. اور اب 3 سالوں میں اس حلقے میں کتنے کلومیٹر سڑکیں بنی ہیں اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ LA-15 وسطی باغ کے لیے 79 کلومیٹر جو ہے وہ سڑکیں جس طرح 3 سالوں میں وہ جو کاغذوں میں بتائی گئی ہیں وہ بن چکی ہیں، اور ان کے اوپر 59 کروڑ روپے کے اخراجات آ چکے ہیں، اور مزید اس کے لیے 17 کروڑ روپے جو 2026 کے لیے مختص کیے گئے ہیں. اس طرح LA-16 ہے شرکی باغ، سردار میر اکبر صاحب کا حلقہ ہے. اس حلقے کے لیے جو اب تک جو سڑکیں بنی ہیں ان کے لیے 120 کلومیٹر کہا یہ جا رہا ہے کہ 120 کلومیٹر سڑک جو ہے وہ حلقہ شرکی میں بنی ہے، اور 58 کروڑ روپے کے جو اخراجات ہیں وہ اس کے اوپر اب تک آ چکے ہیں. اسی طرح LA-17 فیصل راٹھور صاحب کا حلقہ ہے. فیصل راٹھور صاحب کا حلقہ LA-17 حویلی، یہاں پہ 63 کلومیٹر کی سڑکیں بنی ہیں جس طرح 3 سالوں میں، اور ان 63 کلومیٹر سڑکوں کے اوپر 87 کروڑ روپے کے اخراجات آ چکے ہیں. LA-18 ہے قیوم نیازی صاحب کا حلقہ ہے. اس کی جو تفصیل دی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اب تک 3 سالوں میں 80 کلومیٹر سڑکیں بنی ہیں، اور 80 کلومیٹر سڑکوں کے اوپر 35 کروڑ روپے کے اخراجات آ چکے ہیں. اور اسی طرح LA-19 عامر الطاف صاحب، یہ ان کا حلقہ ہے. ان کے لیے 79 کلومیٹر کی سڑکیں اب تک بن چکی ہیں جس طرح 3 سالوں میں، اور ان 79 کلومیٹر سڑکوں کے اوپر 36 کروڑ روپے کے اخراجات آ چکے ہیں. اسی طرح LA-20 ہے، LA-20 پونچھ سردار یعقوب صاحب کا حلقہ جو سابق صدر صاحب وزیر اعظم ہیں. ان کی حلقے کی تفصیل، ان تمام حلقوں کی تفصیل ہم اپنے گزشتہ ولاگ میں دے چکے ہیں آپ کو کہ ان کے لیے ٹوٹل بجٹ کتنا مختص تھا اور اب ان میں سے کتنے اخراجات آ چکے ہیں. تو اس طرح LA-20 سردار یعقوب صاحب کے حلقے میں سے 76 کلومیٹر کی سڑکیں بنی ہیں گزشتہ 3 سالوں میں، اور 49 کروڑ 18 لاکھ روپے اب تک ان کے اوپر اخراجات آ چکے ہیں. LA-21 ہے سردار حسن ابراہیم صاحب کا حلقہ ہے. LA-21 میں 87 کلومیٹر سڑکیں بنی ہیں اور 43 کروڑ 69 لاکھ روپے کے اخراجات اب تک آ چکے ہیں. اس طرح LA-22 ہے شاہدہ صغیر صاحبہ کا حلقہ ہے. یہ صغیر چغتائی صاحبہ کی جو اہلیہ محترمہ ان کی وفات کے بعد انہوں نے الیکشن لڑا تھا، یہ وہاں سے کامیاب ہوئی تھی. شاہدہ صغیر صاحبہ LA-22، ان کے حلقے میں 83 کلومیٹر کی سڑکیں بنی ہیں، اور ان 83 کلومیٹر سڑکوں کے اوپر 41 کروڑ روپے کی لاگت آ چکی ہے. LA-23 یہاں سے اس حلقے میں 60 کلومیٹر کی سڑکیں بنی ہیں اور 51 کروڑ روپے اخراجات آ چکے ہیں. LA-24 اس حلقے میں 64 کلومیٹر کی جو سڑکیں ہیں وہ بنی ہیں اور 55 کروڑ روپے کے اخراجات آ چکے ہیں. اور LA-25 ہے نیلم کا حلقہ ہے، یہ شاہ غلام قادر صاحب کا حلقہ ہے، اور یہاں 50 کلومیٹر کی سڑکیں بنی ہیں اور ان کے اوپر 30 کروڑ روپے کے اخراجات آ چکے ہیں. LA-26 میاں وحید صاحب کا حلقہ ہے، یہ بھی لوور نیلم کا حلقہ ہے، اور اس حلقے میں 74 کلومیٹر سڑکیں بنی ہیں اور 74 کلومیٹر سڑکوں کے اوپر 62 کروڑ روپے اخراجات اب تک آ چکے ہیں. ناظرین، LA-27 جاوید ایوب صاحب کا حلقہ ہے، اور اس حلقے کی تفصیل ہمارے سامنے آئی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ اس میں 87 کلومیٹر کی سڑکیں جو ہیں وہ اب تک بن چکی ہیں اور ان کے اوپر 51 کروڑ روپے کے اخراجات آ چکے ہیں. اور LA-28 ہے بازل نقوی صاحب کا حلقہ ہے. اس حلقے میں 79 کلومیٹر سڑکیں جو ہیں وہ بن چکی ہیں اور 59 کروڑ 61 لاکھ روپے کے اخراجات اب تک آ چکے ہیں. اس طرح ہے LA-29 کا جو حلقہ ہے، اس میں 74 کلومیٹر سڑکیں بنی ہیں اور 42 کروڑ روپے کے اخراجات آ چکے ہیں. LA-30 اس حلقے میں 78 کلومیٹر سڑکیں بنی ہیں اور 65 کلومیٹر کی سڑکیں جو ہیں وہ اب تک بن چکی ہیں. اسی طرح دیگر جو حلقہ جات ہیں ان کی تفصیل آپ کو بتاتے چلیں. LA-31 ہے، LA-31 میں 83 کلومیٹر کی سڑکیں بنی ہیں اور ان 83 کلومیٹر سڑکوں کے اوپر اب تک 1 ارب 9 کروڑ روپے کے جو اخراجات ہیں وہ آئے ہیں. یہ دوسرا بڑا حلقہ ہے آزاد کشمیر کا جس میں سب سے زیادہ بجٹ ریلیز کیا گیا ہے، اور یہ لطیف اکبر صاحب کا حلقہ ہے LA-31، اور اس LA-31 میں
83 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। अब ये वहाँ के अवाम बखूबी बता सकते हैं कि क्या इस हल्के में 83 किलोमीटर सड़कें बनी हैं, और इन 83 किलोमीटर सड़कों के ऊपर 1 अरब 9 करोड़ रुपये के अखराजात अब तक आ चुके हैं। ये दूसरा बड़ा हल्का है जिसमें 3 सालों में इतना सबसे ज़्यादा बजट रिलीज़ हुआ है। इससे जो पहला हल्का है वो अनवारुल हक साहब का, उसकी तफसील भी हम आपको बताएंगे। LA-32 है, राजा फारूक हैदर साहब का हल्का है। इसमें 3 सालों में 65 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं और इनके ऊपर 31 करोड़ रुपये के अखराजात आ चुके हैं। और इसके साथ साथ LA-33 है, दीवान अली चुगताई साहब का हल्का है। इसमें 75 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं और इन 75 किलोमीटर सड़कों पे 62 करोड़ रुपये के अखराजात जो हैं वो आ चुके हैं। इसके साथ नाज़रीन हम आपको बताएं कि LA-1 जो है, LA-1, इसके ऊपर 69 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। ये अज़हर सादिक साहब का हल्का है डोडियाल से, और इस 69 किलोमीटर सड़कों के ऊपर अब तक 70 करोड़ रुपये के अखराजात आ चुके हैं। और LA-2 है, LA-2 चकसवारी कासम मजीद साहब का हल्का है। इसमें 82 किलोमीटर की सड़कें बनाई गई हैं और 82 किलोमीटर सड़कों के ऊपर 59 करोड़ रुपये के अखराजात आ चुके हैं। इस तरह LA-3 है, यासिर सुल्तान साहब का हल्का है, जो बैच सुल्तान मरहूम साहब के फर्जंद अर्जुमंद हैं। ये यहाँ से ये कामयाब हुए थे बैचलर साहब, और जब वो सदर बने तो फिर उन्होंने अपना हल्का खाली किया था। फिर यासिर सुल्तान साहब यहाँ से उनका इंतखाब हुआ था। और इस LA-3 में अब तक 3 सालों में 78 किलोमीटर की सड़कें बन चुकी हैं और इन 78 किलोमीटर सड़कों के ऊपर 55 करोड़ रुपये के अखराजात आ चुके हैं। LA-4 है, खड़ी शरीफ, यहाँ इस हल्के में 78 करोड़ रुपये के 78 किलोमीटर की सड़कें जो हैं वो बनी हैं और जो अखराजात आए हैं वो 59 करोड़ 82 लाख रुपये के अखराजात अब तक आ चुके हैं। इस तरह LA-4 है, बरनाला बिमर, यहाँ 67 किलोमीटर सड़कें बनी हैं और 75 करोड़ 97 लाख रुपये के अखराजात आ चुके हैं। और LA-6 अलीशान सोनी साहब का जो हल्का है, इसमें 66 किलोमीटर सड़कें अब तक बन चुकी हैं, यानी कि गुज़श्ता 3 सालों में। और इन 3 सालों में इन जो 66 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं इन पर 46 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत आ चुकी है। LA-7 है, अनवर हक साहब का हल्का है बिम्बर सिटी से, और सबसे बड़ा बजट जो है इस हल्के के लिए सड़कों के लिए मुख्तस किया गया था। और जो सबसे ज़्यादा बजट रिलीज़ हुआ है वो भी इसी हल्के के लिए सड़कों के लिए रिलीज़ किया गया है। इसमें अब तक 1 अरब 58 करोड़ रुपये जो है 58 करोड़ 45 लाख, यानी इसमें 115 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। 115 किलोमीटर सड़कें गुज़श्ता 3 सालों में अनवर हक साहब का जो हल्का LA-7 यहाँ बनाई गई है। और इस हल्के के लिए जो बजट रखा गया था वो हमने बताया था कि 2 अरब 67 करोड़ से ऊपर का बजट था, और जिसमें अब तक जो खर्च हो चुके हैं पैसे 115 किलोमीटर सड़कों के ऊपर वो 1 अरब 58 करोड़ 45 लाख रुपये के अखराजात आए, जो बजट रिलीज़ हो चुका है, जो खर्च हो चुके हैं 115 किलोमीटर सड़कों के ऊपर चौधरी अनवर हक साहब के हल्के पे। इस तरह LA-8 है, राजमहल का हल्का है ये, और यहाँ 77 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं और 77 किलोमीटर की सड़कों के ऊपर गुज़श्ता 3 सालों में 66 करोड़ 91 लाख रुपये के अखराजात आ चुके हैं। LA-9 है, जावेद बडानवी साहब का ये हल्का है, और यहाँ 75 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं अब तक, और इन 75 किलोमीटर सड़कों के ऊपर 65 करोड़ 14 लाख रुपये के अखराजात आ चुके हैं। इस तरह LA-10 है, LA-10 में 73 किलोमीटर की सड़कें जो हैं वो अब तक बन चुकी हैं, और 73 किलोमीटर सड़कों के ऊपर 73 करोड़ 58 लाख रुपये के अखराजात आ चुके हैं। LA-11 है, LA-11 चौधरी अखलाक साहब का हल्का है, सेंसा, यहाँ से अब तक जो LA-11 में 82 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं गुज़श्ता 3 सालों के दौरान, और इसके ऊपर 61 करोड़ 39 लाख रुपये के अखराजात आ चुके हैं। इसी तरह LA-12 है, LA-12 में 60 किलोमीटर सड़कें बनी हैं और 60 किलोमीटर सड़कों के ऊपर गुज़श्ता 3 सालों में 68 करोड़ और 20 लाख रुपये के अखराजात आ चुके हैं। और LA-13 का जो हल्का है, इसमें 83 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं। ये अंसर अब्दाली साहब का हल्का है, जो अब वज़ीर सेहत रहे हैं। अंसर अब्दाली साहब का हल्का खुरटा LA-13, 83 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं गुज़श्ता 3 सालों में, और इन गुज़श्ता 3 सालों में इनके ऊपर जो अखराजात आए हैं वो हैं 65 करोड़ 51 लाख रुपये के अखराजात अब तक आ चुके हैं LA-13 खुरटा से। LA-14 सरदार अतीक साहब का हल्का है। LA-14 जो गरबी बाग है, जिसको गरबी बाग कहा जाता है, सरदार अतीक अहमद साहब वज़ीर-ए-आज़म, इनका हल्का है,
اور ان کے حلقے میں اب تک 80 کلومیٹر سڑکیں بنی ہیں اور 80 کلومیٹر سڑکوں کے اوپر 56 کروڑ 59 لاکھ روپے کے اخراجات اب تک آ چکے ہیں۔ تو یہ وہ تفصیل ہے ناظرین جو ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان 33 حلقوں کے لیے جو بجٹ مختص کیا گیا تھا اس بجٹ میں سے اب تک یعنی 3 سالوں میں کتنا بجٹ اب تک خرچ ہو چکا ہے اور کتنے کلومیٹر سڑکیں جو ہیں وہ اب تک بن چکی ہیں۔ یہ اب تمام حلقوں کے جو عوام ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کیا ان کے حلقہ جات میں اتنے کلومیٹر سڑکیں بنی ہیں اور ان کے اوپر کیا واقعی اتنے پیسے جو ہیں اتنے کروڑوں روپے کا جو فنڈ ہے وہ لگا ہے یا نہیں لگا ہے، یا پھر یہ صرف فائلوں اور کاغذوں میں بتایا گیا ہے۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ یہ کرپشن کی ایک نئی جو کہانی ہے، ایک کرپشن کا نیا سسٹم ہے کہ کس طرح اس ترقیاتی بجٹ سے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، کاغذوں میں فائلوں میں ان سڑکوں کو ان ترقیاتی کاموں کو تو ظاہر کیا جاتا ہے اور جو پیسے جو بجٹ مختص ہوتا ہے اس کو بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر بجٹ کتنا خرچ ہو چکا ہے، لیکن اگر آن گراؤنڈ دیکھا جائے تو بظاہر ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے کہ ان تمام حلقوں میں اتنے کلومیٹر سڑکیں جو بتائی گئی ہیں ان فائلوں میں ان کاغذوں میں کہ بنی ہیں، ان کے اوپر اتنے اخراجات آ چکے ہیں۔ اگر ان تمام حلقوں میں اتنے اخراجات سے یہ سڑکیں بن چکی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ایک سوئٹزرلینڈ سے زیادہ ترقی یافتہ خطہ ہونا چاہیے اور ہر جگہ یہاں ترقی نظر آنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ آزاد کشمیر کے تمام حلقوں میں نگاہ دوڑائیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ سن 1947 یا اس سے پہلے کے دور میں یہ لوگ رہ رہے ہیں، ابھی بھی سڑکوں کی خستہ حالی ہے اور تباہ حالی ہے اور جو ترقیاتی کام ہیں بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے ناظرین، جس طرح آہستہ آہستہ یہ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اور گزشتہ ہمارے ولاگ میں انصر عبدالی صاحب آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ آزاد کشمیر محکمہ صحت میں کس طرح کرپشن ہے، اس کی تفصیل بھی ان کی زبانی آپ نے سنی ہوگی اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح کک بیکس لی جاتی ہیں اور کس طرح ہاسپٹلز میں جو سامان کی خریداری کی جاتی ہے اس کے اوپر کس طرح اربوں کروڑوں روپے کے جو لاکھوں روپے کی چیزیں ہوتی ہیں، جو سامان ہوتا ہے اس کو کس طرح اس کے اوپر جو پیسے خرچ کیے جاتے ہیں اور اس کو فائلوں میں جو 10 لاکھ کی اگر کوئی آپ کا اکوپمنٹ ہے تو اس کو 30 لاکھ 40 لاکھ روپے ظاہر کر کے اس کو خریدا جاتا ہے اور جو اوپر کے پیسے ہوتے ہیں وہ اپنی جیبوں میں ڈال لیے جاتے ہیں۔ تو یہ پورا معاشرہ کرپشن زدہ ہو چکا ہے۔ اب اس معاشرے کو اس کرپشن سے پاک کرنے کے لیے کوئی ایسا جادو کا چراغ تو ہے نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم حکومتی جو کارکردگی ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے۔ انصر عبدالی صاحب نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ کرپشن میں ملوث جن افراد کو پکڑا گیا تھا، جن لوگوں نے کرپشن کی تھی، رنگے ہاتھوں وہ پکڑے گئے تھے، ان کے اوپر انکوائری چل رہی تھی، ان کو سروسز سے معطل کیا گیا تھا، لیکن فیصل راٹھور صاحب کی حکومت نے آ کے ان لوگوں کو ود ڈیو رسپیکٹ یعنی باعزت طریقے سے ان کو انہی کی پوسٹوں پہ بحال کیا ہے اور جو تحقیقات چل رہی تھی اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ افسوسناک صورتحال ہوتی ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے، جس طرح کرپشن کی جا رہی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا بڑا مطالبات جو سامنے آئے ہیں وہ یہی ہیں کہ مراد یافتہ طبقات کی مراد کام کی جائیں۔ آزاد کشمیر میں جو کرپشن کا بازار گرم ہے، جو عوامی حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، ان عوامی حقوق کی پاسداری، ان کے عوامی حقوق کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے عوام کے اوپر جو پیسہ عوام کا ڈیولپمنٹ کا وہ خرچ ہونا چاہیے، لیکن جو اشرفیہ جو حکمران بیٹھے ہیں اب وہ مل کے ان پیسوں میں کیسے کرپشن کرتے ہیں وہ کچھ جھلکیاں ہم نے آپ کو اس کی بتائی ہیں۔ تو اب یہ افسوسناک صورتحال دن بدن ڈیولپ ہو رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں آمدہ الیکشن جلد آ رہے ہیں اور تمام ہمارے ناظرین تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ جس کو بھی آپ سلیکٹ کریں، جس کو ووٹ دیں، ووٹ دینے سے پہلے یہ لازمی سوچیے گا کہ کیا آپ کے حلقے میں کتنی ترقی ہوئی ہے، کتنے ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں، کیا جو یہ عوامی نمائندہ آپ کے پاس 5 سالوں کے بعد دوبارہ ایک نئے نعرے اور نئے خواب دکھانے کے لیے آیا ہے، کیا آپ گزشتہ 5 سالوں میں اگر اس کو موازنہ کریں تو وہ اس پہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا ہے۔ ناظرین آج کا پروگرام یہیں تک، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید نیوز اپڈیٹس اور جو بھی تازہ ترین خبریں ہوں گی، حالات حاضرہ ہوگا، اس سے آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔